हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज टे बालेश्वर प्रोग्राम अच्छे तो देखा कड़े जा भावुँ पंचलिंगेश्वर जावा आमामी मंदिर टे बुलायापी जा एक्चुअली बाहरी सारे वर्षा बाहर वर्षा के समय लगे हाँ जल्दी बाहर है हाँ सो फाइनाली एवं आम घर बाहरी आसलु वर्षा शीत लगुच जैकेटा पिंधे तो भावुँ टिके पंचलिंगेश्वर जीवु तापर इमामी दर्शन करूँ आसबू तो पंचलिंगेश्वर को आउ 10 किलोमीटर अच्छी आमे जाऊँ तापरे इमामी जीवु देखिए कौन हो जल्दी आस चलो जी चलो बाहर आम ए नीलगिरी व पंचलिंगेश्वर आपको स्वागत जनावि। तो ये माने एते लोक जे एठी सबुआड़े पुरे भोजी चलती एपटा फांका आमे फाइनाली पहुंची गलु एठी टिकेट करा जाउची गाड़ी रखिया पे एते भीड़ जे माने आहरी 3 किलोमीटर दूर पूरा नहीं तो धूप नहीं धूप से दौर ना टंका के धूप दिया एवं धूप से दौर मुझे अरग फुल दूसरी दुदरा फुल दूसरी आप जाओ तो नौकरी अरग दुदरा किसी पाइबे ना आप दीप 10 टाँग आप कदम 5 लगुच दीपटी लगुच वर्षा पूजा सजन हो ब्लू बिक्री कले 5 तो पूजा करियो दियो देखी गलनी
ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁବା ଲାଇନ୍ଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ମାନେ କହି ହେବନି। ପୂଜା କରିଦେଉଛୁ ଆମେ ପୂଜା କରିସାରି ଦେଖିବା ଯଦି ସମୟ ହେବ ଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମାନେ କେବଳ ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏକ୍ସମାସ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇନଥାଏ। ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଅଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦିନେ ତ ଭିଡ଼ ଏତେ ନଥିଲା ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ହେଇଛି ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁବା ଲାଇନ୍ଟା ମାନେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବିଛି ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 4ଟା ବାଜିଯିବ। ବର୍ଷା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ବର୍ଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ସେଇଠି ଲିଙ୍ଗ ଛୁଆଁ ହେଉଛି ସେଠି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ସେଇ ଲାଇନ୍ଟା এইপট লাইনটা এইটা ହିଁ এইটা ସେଇ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲି। ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ନା ବର୍ଷା ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଯେ ବାପରେ ଉଠି ପାରିବୁନି ତମେ ତମେ ଆର ପାରିକି ଯିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଅନି ଥାଉ। ନା 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 ନାଇଁ ବର୍ଷା ଯାଉନି 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 ଚलो ନା ମନା କଲି ନା ଯାଉନି ସିଆଡ଼େ। ତମେ ଧର ଧର ନୁହେଁ ଏଇଟା ରଖିଲି ଏଇଠି ତମେ ଚलो ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଛ ଜମା ସେପଟେ ଯାओ धीरे जाओ। टिके खाली पार्टी दियो टिके एमती मारो मुंडरे दे दे धीरे आसो फस रहा अछि। चलो आओ ना चलो चलो एठी रुहन जमा भी से फाइनली एबे रिटर्न करूछु। पूजा सारी लो सो फाइनली एबे रिटर्न करूछु। एबे मैं बालू जीवा बड़ शोष लगे बुझल चलो यही खाऊ जीवा। तो एबे होटल गजानन को आसिलु खाइबा ପାଇଁ शेरगढ़ पाखे अच्छी चलो चलो खाई आसिबा। तो ये बसांकर मोर भेज मिलास जाइए चिकेन गोटे ऑर्डर कर तो आसिले खाइबा। वर्षा तो खाइबे नहीं सादा खाऊँ तो मु मोर चिकेन गोटे ऑर्डर कर मिल मोर अच्छी गोटे चिकेन ऑर्डर कर खाई सारे कथबार्ता
ଲଙ୍କା ଖାଇବ ଖାଇଦିଅ। ବର୍ଷାଙ୍କର ଖିଆ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ନା। ଚलो ଚलो ଯିବା। ଏବେ ଆସିବା ଖାଇବା କଥା। ସାଧା ମିଲ୍ ଥିଲା 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା କ'ଣ ବର୍ଷା? ହଁ ଚଳିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଏତିକି ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆସିବ ଆମର। ସୋ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।